नमस्कार दर्शक बंधु पहला तो आपण मानक मोर संबलपुरी न्यूज रे बहुत बहुत स्वागत करुचे। आज आम जानमा आवास योजना आवेदन कलाटा लिस्ट आम केनता देखमा से विषय जानमा। तो आपण माने भी जदि आवास योजना घर ऑनलाइन आवेदन करिछन बेले आपण माने भी जानि दउन जे आपनकर पंचायत रे केतेटा लिस्ट हेलानो केते जन आवेदन कलेनो ई सब जदि आपण माने जानबे बेले आपनकर भी आवेदन जेन करिछन सक्सेस हेलानो कि नहीं सक्सेस है कि नहीं कंप्लीट हला कि नहीं जे आपण माने भी चेक करी जानि पारबे। तो आसुन आज वीडियो रे हमें जानमा आवास योजना जेन हमें आवेदन करिछु से लिस्ट हमें केनता देखमा। देखुन आपण माने जानि सारी थिबे जनवरी मासर 24 तारिख रु आरंभ हेचे आवास योजना घर आवेदनटा। आउ अनेक हिताधिकारी जेहेतु आवास योजना घर आवेदन करि सारलेनो निजरटा निजे भी सर्वे करिछन आउ जेनटा कि जीआरएस आइया मनकर पाखे किंबा आपनकर जे भिडब्ल्यू आइया अछन तांकर पाखे भी जेनटा कि आवेदन करि सारलेनो। तो अनेक लोकरटा जेनटा कि आपण जेन करिछन मने करुन एसिटेट सर्वे बोले जेनटा कि से आइया मनकर करिछन किंबा आपण जेन घरे बसी कर भी करिछन मोबाइल माध्यम रे आप माध्यम रे तो से लिस्टटा आपनकर केनता देखबे आसुन सेति लागि केवल 2 मिनिट रे आपण माने देखि पारबे निजर मोबाइल रे निजे आपण माने चेक करी मोबाइल के गला पर क्रोम ब्राउजर ओपन करबे। क्रोम ब्राउजर ओपन कर देला पर इनो आपण माने सर्च बॉक्स में लिखि देबे PMAYG लिखबे। PMAYG लिखि करी आपण माने देखुनी बोले जेनटा कि लिखबे सर्च करबे। सर्च कला परे आपण करी बोले इंटरफेस खुलबा इनो पहला जेन इंटरफेस अच्छे आवास प्लस 2024 सर्वे इनफॉरमेशन तार ऊपर आपण के क्लिक करबार अछि। क्लिक जेते बेले करबे ई भले आपण को इंटरफेस आसबा इनो जेनटा कि आपण देखि पारुथिबे इनो जेन लेखा आइछि 2 नंबर रे आवास प्लस 2024 डैशबोर्ड लिंक ठीक अछि। इनो देखुन मु चिन्हा दे दोछे आपण माने देखुन पहला नंबर रेखा अछि आवास प्लस 2024 पावर बीआई डैशबोर्ड ई लिंक ऊपर आपण के क्लिक करबार अछि ठीक अछि। लिंक ऊपर क्लिक करबे। लिंक ऊपर क्लिक कले देखुन आपण करी भले इंटरफेस खुलबा आपण माने टिके वेट करबे आपण नेटवर्क जेते जल्दी आसुची सेते जल्दी ई वेबसाइट टा खुलबा। देखुन ई बोले जेते बेले आपण टिके वेट करूछन बोले लोडिंग हेबा लोडिंग डाटा पर आपण के वेट करबा पड़बा। देखुन ई बोले आसी जिबा देखले इनो देखुन आपण देखि पारुथिबे इनो जेनटा कि ई साइड रे जेन अछि राइट साइड रे आपण मान के तार ऊपर क्लिक करबार अछि। आपण माने टिके ठटे देबे टच कर देबे ठीक अछि। देखुन जेते बेले टच करिछन आपनकर ई भलिया इंटरफेस खुलबा इनो देखि पारुथिबे आपण माने मु जेनटा कि चालुन बोर्ड कर दोछन देखुन ई भलिया जेनटा कि आपनकर इंटरफेस खुलबा इनो आपनकर देखुन गुटे लेफ्ट साइड रे अछि देखुन आवास प्लस सर्वे रिपोर्ट आ गुटे जेनटा कि अछि आपनकर राइट साइड रे ठीक अछि। आपण माने ना काना करबे देखुन आपनकर इनो जेन राइट साइड रे अछि ये आवास प्लस सर्वे रिपोर्ट इनो देखि पारुछन तीनटा ऑप्शन अछि चिन्हा दोछन देखुन इनो आपन को क्लिक करबार अछि आपन को क्लिक करबार अछि 2 नंबर रे केनो देखुन इनो जेन लेखा आइछि देखि पारुथिबे सर्वे ओवरव्यू टोटल सेल्फ एंड असिस्टेड सर्वे ठीक अछि। आपन मन तार ऊपर क्लिक करबार अछि तार ऊपर आपन मन क्लिक कर देबे। क्लिक जेते बेले करि दोछन टच कला पर देखुन आपन को गुटे इंटरफेस खुलबा ई भलिया इंटरफेस टा खुली जिबा देखि पारुथिबे ई भलिया जेते इंटरफेस खुली छै आपन मन टिके छोट कर देबे देखुन बड़ करा हिचे जेहेतु देखुन ई साइड रे लेफ्ट साइड रे देखुन आसबा आपन करिनो देखि पारुथिबे लेफ्ट साइड रे आसुची आपन कर एरा जन पहला स्टेट मागबा देखि पारुथिबे ई बोले जेनटा कि स्टेट आसबा स्टेट डिस्ट्रिक्ट आपन के देबा पड़बा। देखुन ई बोले जेनटा कि पहला आमे चलू स्टेट दे देम हम स्टेट टा ओडिसा तो हम काना करमा इनो ओडिसा सिलेक्ट करमा ठीक अछि। ओडिसा सिलेक्ट कला पर देखुन ओडिसा ही गला तापर हमकु डिस्ट्रिक्ट देबार अछि आपन को डिस्ट्रिक्ट जेनटा आपन माने नो डिस्ट्रिक्ट दे देबे ठीक अछि। डिस्ट्रिक्ट दे देबे डिस्ट्रिक्ट दे देला पर देखुन ब्लॉक मागबा आपन को ब्लॉक इनो देबे ठीक अछि। देखुन ब्लॉक दे देले तापर इनो आपन को पंचायत मांगबा आपन को पंचायत जेनटा अछि आपन माने इनो आपन को पंचायत ऑफिस दे देबे। सिलेक्ट कला पर देखुन इनो जेनटा कि आपन मन देखि पारुथिबे ई भलिया आसी जिबा देखुन टोटल स्टेट ओडिसा टोटल जेनटा कि आपन को पंचायत रो केते अछि सर्वे सेल्फ सर्वे केतेटा हेछि 14 टा असिस्टेड सर्वे हेछि आपन को 9 टा। तो असिस्टेड सर्वे एटा जेनटा कि आपन मन देखि पारुछन देखुन बेले एटा जेन ऑफिसर माने करिछन तांको टाइटा असिस्टेड सर्वे और निजे जेनटा कलाटा हेउछि सेल्फ सर्वे निजे कलाटा 14 टा आपन को पंचायत रे एतकीटा हेछि केतेटा 23 टा इटा मुई जेनर देखो जे ई पंचायत 23 टा हेछि। तो आपन को पंचायत रे भी आपन मन देखि पारबे यदि आपन मन अधिक देखबा लागि चाहुछन पूरा टोटल देखुन एटा गुटे प्लस चिन्ह बोली आसबा देखुन प्लस चिन्ह ठीक अछि। प्लस चिन्ह ऊपर क्लिक कले ओडिसा आसला तापर ई साइड करबे एंता ठीक अछि। देखुनी बोले साइड करबे आपन को डिस्ट्रिक्ट जेन देछन डिस्ट्रिक्ट खुलबा तापर फिर ई प्लस चिन्ह क्लिक करबे प्लस चिन्ह क्लिक कला पर फिर आपन माने ई साइड केनता करबे
দেখুন আপনার ব্লক যেটা কি দিয়া হয়েছে মুড়িবাহাল যেন মুই দিয়েছে মুড়িবাহাল আসবা, তারপরে ফের ইন ব্লক চিহ্ন ক্লিক করবে, তারপরে ফের আপনার এভাবে আনতে সাইট করবে। দেখুন পঞ্চায়েতর না আসবা, ইন আপনার টোটাল আসবা দেখিপারে আসিস্টাট সর্ভে বলে এটা যেন অফিসর মানে করছন আপনার পিও আজ্ঞা ଆଉ জিআরএস আজ্ঞা, তো তাঁকর সর্ভে কলাটা 9টা। আউ আপনার যেটা কি এভাবে আসিস্টাট সর্ভে গলাপরে সেলফ সর্ভে এটা যেটা কি আমি নিজে কলাটা, তো এটা মোবাইল কলাটা সেলফ সর্ভে 14টা, তো টোটাল ই পঞ্চায়েতর হয়েছে 23টা। তো এইভাবে আপনার দেখিপারে যে আপনার পঞ্চায়েতরে বি কেতেটা হয়েছে, এভাবে আপনার যেটাকি দেখিপারে। কিন্তু আগর গোটে লিষ্ট আসুলা যেটাকি পুরা নাটা শো করুলা, সে নাটা এবে শো नहीं করবার 404 ডাইরেক্ট লেখা আসুছে। তো সে ব্রাউজরটা একচুয়ালি সে ওয়েবসাইটটা বন্ধ হয়ে যাইতিবা কি সর্ভর ডাউন লাগি কিছু গোটে প্রোবলেম আছে, তো সেথিলাগি লিষ্টর না দেখি নি হবার। কিন্তু আপনার পঞ্চায়েতরে কেতেটা হেলান যে আপন মানে এইভাবে দেখিপারবে। যদি আপনার আবাস যোজনা আবেদন नहीं করবার তাল পহলা আপন মানে এটা দেখি দম যে দেখিদেবে বলে কেতেটা হয়েছে আপনার এটা আপনার পঞ্চায়েতরে। যদি মনে করুন 20টা হয়েছে তারপরে আপন মানে আবেদন করবে, আবেদন কলাপরে আপনার যদি সকসেস হয়ে যা কেতেটা হেবা 21টা হেবা। তো এইভাবে আগে বড়বা 21টা হোক, যদি সে সাঙ্গে আর কিଏ করুছে বলে 22টা বি হেবা। তো এইভাবে যদি আগে বড়লা যে জানবে আপনার বি কমপ্লিট হয়েছে সকসেস হয়েছে, এইভাবে আপনার মানে যেটা কি দেখিপারবে। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଲିଷ୍ଟଟା ପୁରା ନାଁଟା ଶୋ କରବା ଲାଗି ଆସବା ସେ ଲିଙ୍କଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାମୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରବେ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେନ୍ଟାକି ସେ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ଲାଗିକି ସେ ୱେବସାଇଟଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ଯେ ଜନା ନାଇଁ ପଡ଼ବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଲିଙ୍କଟା ନାଇଁ ଖୋଲବାର, ଲିଷ୍ଟଟା ନାଇଁ ଜନା ପଡ଼ବାର। ଲିଷ୍ଟଟା ଆଗରୁ ଜନା ପଡ଼ୁଥିଲା 2-3 ଦିନ ହେଲାନ ଜନା ନାଇଁ ପଡ଼ବାର। ବାକି ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବା ଆମେ ଦେଖେଇଦେମୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେମୁ। କିନ୍ତୁ এইভাবে আপনার পঞ্চায়েতরে কেতে জন কলেন আবেদন যে এইভাবে যেটাকি আপনার দেখিপারবে কেতে জন সর্ভে করেছেন যে আপনার বি থরে চেক করে দুন যে আপনার বি আবেদন করেছেন বলে যেটাকি আপনার বি হয়েছে কি আগর যদি দেখিথিবে কেতেটা লা কেতেটা নাই। কিন্তু বহু সুবিধা লা আগর যেটাকি লিষ্ট আসুলা না পুরা শো করুলা, এবার নাটা শো নেই করবার। তো সেথিলাগি আপনার এইভাবে দেখিপারবে।